सुरे सुरे दे स्वर तुम आम स्वर स्वरर मिलन हे जीव एक स्वर हे जीव एक स्वर। हाँ दर्शक बंधु, स्वर पाई ही ए मंच आई मंच रे आमे हेउचु केवल एक माध्यम पहुँचैबा पई आपणक पाखरे ओडिसार प्रथम स्वर। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। स्वागत करुछि आपण मानकु मु जागृति आम ए प्रार्थना टीवीर सबुठारु बड़ सिंगिंग रियलिटी शो रे, जहार ना हेउछि प्रथम स्वर सीजन 3। स्वर आपणकर आ स्वीकृति आम प्रार्थनार। दर्शक बंधु, आमर ए सेट देखिबाकू जेतिकी रंगीन सेतिकी रंग भरी दउछि आम प्रतियोगी मानकर सुमधुर गीत आ ताकू परखुचंती आमर 3 जण विचारक। तेबे चलंतु प्रथमे तांकू स्वागत करिबा, तापरे कार्यक्रम को आगेबा। प्रति अध्याय भली ए अध्याय रे मध्य आम सहित जोड़ी ही जाइचंती ओडिसार सुनामधन्य कंठशिल्पी श्री सुरेश सेठी सर। सर प्रणाम। स्वागत करिबा आमर परवर्ती विचारकंकु कंठशिल्पी तथा संगीत निर्देशक श्री शरद नायक सर। सर प्रणाम। आम सहित जोड़ी होती आजिर विशेष अतिथि भावे से व्यक्तित्व जहाँकर संगीतर सुभाष सबुबले सतेज रही, से होती श्री सुभाष दास महोदय। सर प्रणाम, अनेक अनेक स्वागत। आम 3 जण विचारकों को देखिला परे लागुची से माने पूरा प्रस्तुत अछंती विचारक भावे निजर गुरु दायित्व को तुलेबा पाई। तेबे आ डेरी कहीं कार्यक्रम को तो आरंभ करिबा, हेले जो मानकर वाद्य यंत्र बिना आज्ञा एई मंच अधूरा तांकु प्रथमे स्वागत करिबा। आम ओडिसार प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र शिल्पी भाई मानकु मु पुणी थरे स्वागत जणीबी आमर एई कार्यक्रम को। आज अध्यायर प्रथम प्रतियोगी आसुचंती कटकरू, से होचंती दीपांजलि महापात्र।
मु दुई तीन कथा कहबी। प्रथम कथा है तुम जो वर्ड्स गुड़ा कौच बढ़िया मारे भारी क्लीन रे कौच शब्द गुड़ाक भारी उच्चारण बहुत स्पष्ट थिला एवं जो पिच रे तुम गाउथिल तुम माने से पिच टाक तुम मेंटेन करी चल ये भी गोटे कथा थिला। आमे जो एठी बसिछु ना आमको किसी गोटे गुरु दायित्व दिया जाइछि तेणु गोटे कलाकार भितर किछि थिबा दरकार जोटा आमे चाहूछु मते टिके फ्लैट लागिला। आउ थरे तमे कृष्ण होई जाओ जाओ हे मोर कला ठाकुर हे मोर कला ठाकुर। इसु स्कोपटा जो जिनसटा जो कंपोजर करिछन्ती जिनसटा थोइछन्ती सेटा तुम कौन कल फ्लैट करदेल जोटा कि जो सिंगर रो खासियत है ना। प्रत्येक सिंगर रो चेष्टा कर कौन कौच चेष्टा जारी रहिबो निश्चित भाव में। देखिबा भविष्य में तुम कौन कर निजको बेस्ट विशेष। मो अनुभव जहाँ कहूँ तुम गलार टिके लो फ्रिक्वेन्सी अभाव अच्छी बा लो फ्रिक्वेन्सी जदि तुम आड कर टिके गाइला बेले आउ टिके मीठा लगे तुम गलारू केवल हाई मिड फ्रिक्वेन्सी अधिक शुभुची कानू से प्रांजल शुभुची तुम उच्चारण से सबकि प्रांजल शुभुची किंतु मीठाटा कौटू आसो जदि लो फ्रिक्वेन्सी आउ टिके आड कर पूर्णांग लगे गायन से साधनार आवश्यकता अच्छी प्रशिक्षणर आवश्यकता अच्छी लगी जाओ तुम्हें किसी कर ये प्रत्याशा मु रखी तुम ठारू। ओके दीपांजलि यह परफॉर्मेंस परे वर्तमान मंच उपर को स्वागत करबा आमर परवर्ती प्रतियोगी को आसुचंती बालेश्वर रु सुजीत सडंगी। गमप मप गमपनी पमग गमपनी पमग मग ग सनि पनी नि सा। राधा पचारिले कह रे मुरली मो नाम कहीं की गाओ मो नाम कहीं की गाओ। गोपनगरी रे गोपनगरी रे सुंदरी पण रे गोपनगरी रे सुंदरी पण रे एते नारी थाउ थाउ मो नाम कहीं की गाओ रे मुरली मो नाम कहीं की गाओ मो नाम कहीं की गाओ। मुरली कहूची सुन गो राधिका मुरली कहूची सुन गो राधिका दुनिया रे का राधा परि राधा मुरली कहूची सुन गो राधिका मुरली कहूची सुन गो राधिका राधा बिना कुंजे लगे काएका तापाई जमुना जल तापाई कदम्ब फूल तापाई जमुना जल ता
ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ତା ପାଇଁ କେଳି କୁଞ୍ଜ କୋଇଲି କୋହ ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ ରେ ମୁରଲି ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ ମୋ ନାମ କାହିଁକି ଗାଉ রাধা পচারিলে কহ রে মুরলি মো নাম কাহিকি গাও মো নাম কাহিকি গাও। ଶିଖୁଛ କି ବାବା? ଶିଖୁଛି ନରପୁର କ'ଣ ଶିଖୁଛ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋଉ ଇୟର? ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ରାଗରେ ଥିଲା କହିଲ ବାପା? ସାର୍ ଭାବୁଛି ଯୋଗ। ଭାବୁଛ ଯୋଗ? ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଛ ଯୋଗ ରାଗ ଶିଖିଛ? ସାର୍ ଜାଣିନି, ଶୁଣିଛି ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଶୁଣିଛ, ଗାନ। ହଁ। ପମ ପ ଗ ମ ପ ନି ସା ନି ପ ମ ଘ ମ ଗ ନି ଗ ସା। ଯୋଉ ଦିଟାକ ଗାନ୍ଧାର ଲଗେଇବାର ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହଉଥିଲା ତମର। ଗ ମ ଗ ନି ଗ ସା ଗ ମ ପ ପ ମ ପ ଗ ମ ଗ। ମେନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଏଇଟା ଯୋଗର। ସେ ଦିଟାକ ଗାନ୍ଧାର ଲାଗିଲା, ସେ ଭାରି ଅଖାଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନଟା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ବି ଅଛି ଏ ଭଜନରେ ତମ ନିଜର ଗଳାର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଗଳାଟିଏ ତମର, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ବଢ଼ିଆ ଗଳା, ଭାରି ମିଠା ଗଳା, ଅଡ଼ିଏବୁଲ୍ ଗଳା। ମୋଠୁ ବେଟର୍ କହିବେ ଶରତ ଭାଇ, ସୁଭାଷ ସାର୍। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଗଳାଟି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଅଯଥା ପ୍ରୟାସ କରନି। ଭଜନ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲ ଗାଇଲ, ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସରଗମ ମୋଟେ କରନି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ଗୀତଟି ଗାଇଲ, ଯଦି ସରଗମ କରିବ ପ୍ରପରଲି ଶିଖିକି କରିବ। ଭୁଲ ସରଗମ କଲେ ରୋଗ ହୁଏ ଜାଣିନ। ଭୁଲ ସରଗମ କଲେ ବିରାଟ ବିରାଟ ରୋଗ ହୁଏ। ସେଟା ମୋଟେ କରିବନି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ ସରଗମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋଟେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋଟେ କରନ୍ତୁନି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁଜିତ, ତୁମର ଗଳା ଭଲ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତୁମ ଗାୟନ ବିଷୟରେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଆଳାପ କଲାବେଳେ ନ୍ୟାସ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲ, ଠିକ୍ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନଥିଲ ସ୍ଥିର ହେଇକି। ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ, ବିଶେଷ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନେ ଭୋକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ, କେଉଁ ରାଗରେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରଟି କେମିତି ଲାଗିବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ସେଇ କୋମଳ ଗାନ୍ଧାର ଦରବାରରେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଅଲଗା ରାଗରେ ସେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭୈରବୀରେ ସେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝଛ ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ବଦଳିଗଲେ ତାର ରୂପ, ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ବଦଳିବ। ରାଗର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥାଏ, ସେ ଚଳଣରୁ ଚିହ୍ନି ହବ ଏଇ ରାଗ, ଆର ନାଁ ଏଇଆ। ରାଗ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ସେମିତି ରାଗର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ପରିଚୟ ଅଛି। ତୁମର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ତୁମର ଗଳା, ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଳା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଳା। ଯେତେ ସାଧନା କରିବ, ଯେତେ ମାଜିବ ପ୍ରପର ୱେରେ, ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ। ଆସିଛନ୍ତି ବରହମପୁରରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାତ୍ର। पानी सारे गारे मागरे सानी रे मा पानी धा साधा मा नि पागा माधा पागा पमरे मागरे सानी पानी रे सा। नहीं किछि अभियोग तुमारी पाखरे ठाकुरे 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 ठाकुरे
ঠাকুরে 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 নাহি কিছু অভিযোগ তুমরি পাখরে নাহি কিছু অভিযোগ তুমরি পাখরে ଯୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ଯେମିତି ରଖିଛ ମତେ ଯୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ଯେମିତି ରଖିଛ ମତେ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତୁମରି ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତୁମରି ପାଖରେ ଅଳପରେ ମୁଁ ଯେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ବେଶୀରେ ମୁଁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଦିଦିନ ଜୀବନ ସରିଗଲେ ଜାଣେ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୁଇଁ ଅଳପରେ ମୁଁ ଯେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ବେଶୀରେ ମୁଁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଦିଦିନ ଜୀବନ ସରିଗଲେ ଜାଣେ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୁଇଁ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିମାନ ତୁମରି ଉପରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିମାନ ତୁମରି ଉପରେ ଯେତିକି ଦେଇଛ ମତେ ଯାହା ବି ଦେଇଛ ମତେ ଯେତିକି ଦେଇଛ ମତେ ଯାହା ବି ଦେଇଛ ମତେ ଅଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତୁମରି ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତୁମରି ପାଖରେ ଠାକୁରେ 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 ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ସିଙ୍ଗର କ'ଣ କରନ୍ତି ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଳାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ଗାଉଥିଲ ସମଗ୍ର ଗାୟନରେ ତୁମ ଗଳା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଇକି ଗତି କରୁଥିଲା ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ଏମିତି ତୁମେ ଚାପି ଚାପି ଗାଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓପନ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ରେ ଗାଇଥାନ୍ତ ସୁର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଶୁଭିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସୁରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାଛିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବ ସାଧନା କରିବ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ସେସବୁର ତୁମ ଭିତରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଗୀତ ତୁମେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ କରି ଗାଇଲ ଏତେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦରକାର ନଥିଲା ଏ ଗୀତରେ ଓପନ୍ ଭଏସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରି ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ଅରିଜିନାଲ ସିଙ୍ଗର କିଏ ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ସିଙ୍ଗର ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସରଗମ ଫରଗମ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ଯଦି ସିଏ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଲିମଟି ଥିବ ବା ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସେ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କର ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଫାଇନଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାଟାକି ତମ ପାଖରେ କାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେବେ ସେଇଟା ଯଦି କରୁଛ ତେବେ ବଢ଼ିଆ ମାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଇଟା ହେବ କେମିତିକା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଗାଇଛ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରନି ନିଜକୁ ଏତେ ହତାଶ କରାଉନି ଭଲ ଗାଉଛ ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ମୋତେ ତୁମ ଭିତରେ ଟିକେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ସଙ୍ଗୀତ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଏଇନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛ ଆହୁରି କେତେ ପାହାଚ ଅଛି ସରଗମ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ସାରା ପଡ଼ିଛି ବାପା ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବାବା
ନିଜେ ଗୀତ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ ସଙ୍ଗୀତର ପାଦରେ। ସୁର ହେଉଛି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତମ ଭିତରେ ତମେ ଗୀତ ଗାବାକୁ ବହୁତ ବେସରା କଲ, କେବେ ସେମିତି କରିବନି ରେ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିବନି। दर्शक बंधु प्रथम स्वर चली प्रथम पर्याय आउ ए प्रथम पर्याय मध्य आम प्रतियोगी मानक पई एते सहज नुहे आज्ञा। आम विचारक मानक ठारू प्रशंसा सुनिबा कण एते सहज। जहाँक गीतरे थिबो भाव जी सुरीला थिबे से माने ही आम विचारक मानक मन को जिनि परिबे। तेबे चलंतु स्वागत करिबा हमर परवर्ती प्रतियोगी को। आसुचंती बरहमपुरु दिलीप त्रिपाठी। सगा पानी सनी पग परे निपसा सगा पग पानी पानी रे नी पानी सनी पग परे निपसा जर नाम को सुनीले जर नाम को सुनीले आपे आपे उठी जाए दुई हाथ। जर नाम को सुनीले आपे आपे उठी जाए दुई हाथ। से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ डाकी देले थरे हे नील सहिल दुई आखि हुए आपे छल छल। जार रूप को देखिले छाए छाए होई जाए जोड़ हस्त। से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ। साप सीढ़ी खेल मनीष जीवन तलकू खसिले डाके रख भगवान। हाँ मन पक्षी खोजु थाए कला दारु मुह थरुटिए तुम पाखे निय प्रभु निय कहीदेले थरे प्रभु नारायण अभिलाष जेते हुएटी पूरण। जार आखि को चाहिले झरी पड़े आखि लुह थप थप। से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ से मो जगन्नाथ डाकी देले थरे हे नील सहिल दुई आखि हुए आपे छल छल। जार दर्शन पाइले छाड़ी जाए कोटि कोटि जन्मर पाप। से मो जगन्नाथ 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 से मो जगन्नाथ। बढ़िया भॉइस तुम्हार भॉइस टीमर बहुत बढ़िया भल लगिला। मु भी तुमको पुणी से कथा गोटे कथा कह आज तुम कौन भूल करछ कहल विशेष कर सरगम रे
सर सुर खस्टी सर ନାଇଁ ସୁର କଥା ପଡୁନି କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ସ ସା ଗା ପା ନି ସା ନି ପା ରେ ନି ପା ନେ ସା ସେଇ ଗୋଟା ରେ ବି ସେଇ ଗୋଟା ସା ନି ପା ରେ ନି ପା ନେ ସା ନି ପା ରେ ନି ପା ଗା ପା ଗା ରେ ନି ପା ସା ଏମିତି କଲ ତମେ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଯଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ସେ ରାଗଟା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଚରଣ ସାର୍ କ'ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅଯଥା କରିକି ନିଜକୁ ତମେ ଖରାପ କରୁଛ ହେଲା ବାକି ତମେ ଗାଇକି ରହିଲା କଥା ଯୋଉଠି ଗାଇକିଟା ଭଲ ଗାୟକ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ତମେ ତମ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ଖାଲି ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମର ଗାଇକି ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ତମ ଗାୟନରେ ଖୁସି ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ धन्यवाद सर दर्शक बंधु स्वागत करिबा हमर परवर्ती प्रतियोगी को आसुचंती पवित्र पुरी माटीरू आ से होचंती प्रदीप्त स्वाई आहे नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बनकु कल दलन आहे नील शैल गजराज डाक देला थाई घर जलेण गजराज डाक देला थाई घर जलेण चक्र पेशी नक्र नासी उतारिले आपण नील शैल तुम गलाटी भारी बहुत रिच गला भारी समृद्ध गला तुमर तुम चाहिए कौन कौन कर परिबो किंतु जनाण भली भजन भली जो तत्व ताकू तुम गीत आनी पारुन अଯଥା जो मूर्खी गुड़ाक कल जो हरकत गुड़ाक कल बेसुरा कल एवं भल लगिलानी से ई प्रकार ओरिजिनल भी नहीं शरद भाई ना ताहा तो नाही एटा एक ओडिसी संगीत शैली रे ये कंपोजिशन है तुम्हें ताकू अलगा ढंग रे गाइल किंतु छाती केले छुई थांता ता छुई नाही परवर्ती कंठशिल्पी को मंच उपर को डाकिबार समय आसुचंती ब्रह्मगिरिरू टुटू गोछायत गरीब सहरे घर तोली देला जलिबाकू दुखी मଣିଷଟେ କଲ କିଛି ଋଣ ଦିଅ ଭୋକ उपाचार पुरी सरकार है पुरी सरकार है पुरी सरकार जदि दुख देल मते पुरस्कार दिय सहिबाकु निंदा तिरस्कार जदि लुह देल मते अधिकार दिय कांदीबाकु टिके अधिकार गरीब सहरे घर तोली देल चलिबाकु दुखी मଣିଷଟେ कल किछि ऋण दिय भोक उपाचार पुरी सरकार है पुरी सरकार है पुरी सरकार
କରି ଦିଅ ଆୟୁଷକୁ ମୋର ଦୁଃଖର ସୀମାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ମୋରି ତାଳିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ କରୁଥିବି ତୁମ ଜୟ ଜୟକାର ପୁରୀ ସରକାର ହେ ପୁରୀ ସରକାର ପୁରୀ ସରକାର ହେ ପୁରୀ ସରକାର ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଲ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ ସହିବାକୁ ନିନ୍ଦା ତିରସ୍କାର ଯଦି ଲୁହ ଦେଲ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ କାନ୍ଦିବାକୁ ଟିକେ ଅଧିକାର ଗରିବ ସହରେ ଘର ତୋଳି ଦେଲ ଚଳିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟେ କଲ କିଛି ଋଣ ଦିଅ ଭୋକ ଉପାଚାର ପୁରୀ ସରକାର ହେ ପୁରୀ ସରକାର 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 ଟୁଟୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ହାଇ ପିଚ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତରାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ତରାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ୁଥିଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ତୁମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଇଟା କେମିତି କରି ତୁମେ ଯୋଡ଼ିକି ଗାଇ ଦେଉଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲି ମାନେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲି ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲାନି ହୋଇଥାଇପାରେ ତୁମେ ତୁମର ଗଳା ଠିକ୍ ନାହିଁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମଝିରେ କ୍ରାକ୍ କରୁଥାଏ ହାଇ ପିଚ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଟୋଟାଲି କାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବାପା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ରଖ ପିଚ୍ ଅଛି ଗଳାରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ଲାଗିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏମ୍ ଅମୃତା जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी जननी जन्मभूमि मातृभूमि वन्दे सुन्दर सुखमोड़ा तु पदे अरविन्दे जननी जन्मभूमि मातृभूमि वन्दे सुन्दर सुखमोड़ा तु पदे अरविन्दे जननी जन्मभूमि हिमालय गिरिराज विराजे पद तले महदाधि मथा पिटी गराजे गंगा जमुनादि सत सत नदनादि गंगा जमुनादि सत सत नदनादि गाय तुरुम बंदना कण कण निनादि जननी जन्मभूमि मातृभूमि वन्दे सुन्दर सुखमोड़ा तु पदे अरविन्दे जननी जन्मभूमि मातृभूमि वन्दे सुन्दर सुखमोड़ा तु पदे अरविन्दे सुन्दर सुखमोड़ा तु पदे अरविन्दे सुन्दर सुखमोड़ा पदे अरविन्दे बढ़िया गाइल थैंक यू सर मो माइंडटा टिके तो फ्रेश हो गला एटलिस्ट आ सबुठु बेसी भल लगिला विभू सर तुम सांगर जो संगत दौले जो गीत को जहाँ दरकार सेटा केते सुंदर भाव से मेंटेन करे तुम सांगर संगत देले ताको टिके थैंक्स को बहुत बहुत धन्यवाद सर
ଆଉ ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ହସି ହସି ଗାଉଥିଲ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଗାଉଥିଲ, ଆମ ଆଡ଼େ ଦେଖିକି ଗାଉଥିଲ ଆଣ୍ଡ ୟୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। थैंक यू सर। ଟୋଟାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ବା ଆମେ ଜନନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜନନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଆମେ ଗାଉଛୁ ତାକୁ ଭଜନ ହିସାବରେ ନେଇକରି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ମଞ୍ଚରେ ଏ ଗୀତ ହେଲା। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ହେଲା, ପବିତ୍ର କଥା ହେଲା। କାରଣ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଶ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ଦେଶ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋଗଲ ମାନେ ନେଇକରି ପଳେଇବେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ ବୋଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦଇତା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ଏଠି ସେଠି ଗୁଞ୍ଜିବା, ଏଠି ପାରିକୁଦରେ କେଉଁଠି ନେଇକରି କେଉଁଠି ଯାଇକରି ସେଠି ସୋନପୁରରେ ଲୁଚେଇବା କରୁଥିଲୁ। କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେଡ଼େ ଦୁର୍ବଳ। ତମେ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ, ବଢ଼ିଆ କାମ ଜାରି ରଖ। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟି କି ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତ ରହୁ ବନ୍ଦନା ଭିତରେ। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁମନ ସା। केड़े मधुर तुम नाम रस, 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 जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जीवनर नंदी घोष, केड़े मधुर तुम नाम रस, केड़े मधुर तुम नाम रस। नाम रस थरे पान कला परे हृदय हुए सुदाम, हे मणिमा हृदय हुए सुदाम, संगात पाखरे बस सरधारे पाशरी श्रीक्षेत्र सीमा, हे मणिमा पाशरी श्रीक्षेत्र सीमा, मन अगणारे मन अगणारे मन अगणारे मन अगणारे मन अगणारे हस फुटे 12 मास, केड़े मधुर तुम नाम रस, 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 जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जलगी गड़ुची जीवनर नंदी घोष, केड़े मधुर तुम नाम रस, केड़े मधुर तुम नाम रस, केड़े मधुर मधुर तुम
নাম রস কেড়ে মধুর 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 তুম নাম রস। ତମର ଯେଉଁ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନିବେଦନଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଅନ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲ ବାପା ଠିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜଗିଦେବ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବେସୁରା ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ ତମର ଠିକ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ନିବେଦନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ଭଲ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା। ଭାରି ମଧୁର ଗଳାଟିଏ ତମର, ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବାପା। ସୁମନ୍ତ, ତୁମର ଗାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭଲ କହିହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏଇ ଆସର ଛଳରେ କହିଦିଏ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସପ୍ତକକୁ ଯାଉଛ ବା ହାୟର ଅକ୍ଟାଭକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନାଜାଲ କରି ଓପନ୍ କରୁଛ ଗଳା, ଟିକେ ଲାଉଡର କରି ଗାଉଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଟୋନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମୁଖୁଡ଼ାରେ ଯାହା ଶୁଭୁଛି ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ବଦଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାର କାରଣ କେବଳ ତୁମେ ତାକୁ ଲାଉଡର କରୁଛ, କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆଣୁନାଅ ଗଳାରେ ଏବଂ ନାଜାଲ କରିଦେଉଛ। ସେତେ ଓପନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଫାଇନ୍ କରିହେବ, ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ କରି ଗାୟନ କରିହେବ। ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯଦି ନଜର ଦେବ ବା ବୁଝିଯିବ, ତୁମ ଗାୟନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ନହେଲେ ତୁମର ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତୁମେ ଭକ୍ତିରସର କଥାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୀତି ଜାରି ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଯିବେ। दर्शक बंधु, प्रतियोगिता अच्छी माने हार जीत तो लगी रहिबो। किछि जन प्रतियोगी गोटे पाद आगको बढ़िबे, आउ किछि जन प्रतियोगी गोटे पाद पछरे रहिबे। जो माने ए मंच रे आज उत्तीर्ण हेबे तांकु तो आमे शुभेच्छा निश्चय जणेबु, किंतु जो माने ए मंच रु आज विदाय नेबे तांकु मध्य आम विचारक माने निहाती भावरे प्रोत्साहन करिवे। ताहेले प्रतियोगी माने तांका काम करि सारिछंती, आ विचारक माने मध्य तांका निष्पत्ति नै सारिछंती। वर्तमान रिजल्ट टाइम। मु अनुरोध करी आम विचारक मानकु तांकर मतामत रखिबे। दीपांजलि महापात्र कटक हैला, शुभेच्छा तुमको, निजको प्रस्तुत करिक आसीबो। कांग्रेचुलेशंस। यांका भितर जेते अछंती गोटे नाम मोर मन रहिला, एम अमृता। मन रखिबी तुमको बहुत दिन धरी। मु बहुत कथा भूली जाए, किंतु तुम नाम मन रखिबी। तुम्हें आम सहित जाऊच। कांग्रेचुलेशंस। खुशी रे आखि छळ छळ हो गलानी, आउ बुझी पारुची ए अनुभव। आउ जन कथा कहबी, तांको बहुत धन्यवाद, किंतु निजको आउरी बलिष्ठ करी गढ़िया पे चेष्टा करिवे। सुजीत षडंगी परवर्ती शिल्पी जी आम सहित आगक जाउछंदी, ताकू भी सही सेम अनुरोध रखिबी, निजको आहुरी बढ़िया मारे प्रस्तुत करके आसीथिबो परवर्ती पर्याय को, कारण तुम आम सहित जाउछ आगको। सी हेले दिलीप त्रिपाठी, तमे आम सहित आगको जाउछ। दर्शक बंधु, प्रथम स्वरर ए गाड़ी रे आउ किछि जन प्रतियोगी माने आउ किछि जन यात्री आम सहित सामिल होइछंती, जहां को आमे सुनिबा परवर्ती अध्याय रे। आज समय हे गलानी कार्यक्रम को एठी रखिबा। देखाबा आगामी अध्याय रे पुणी थरे एई मंच रे, एई समय रे, आउ एई चैनल रे। सेते बेले जाय हमकु खूब मात्रा रे भल पाइबा दियंतु। प्रथम स्वर सीजन 3 स्वर आपणकर, स्वीकृति आम प्रार्थनार। रहुछु, नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।